Your attention, please. The following emergency bulletin may affect your area. Listen carefully. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan interrumpe la programación regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del sistema de alertas en emergencias para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Durante situaciones de emergencia, esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 del mediodía si las condiciones del tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo miércoles. The National Weather Service in San Juan has interrupted the normal broadcast to conduct the weekly test of the emergency alert system for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. During emergencies, the alarm will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 and 12. If weather conditions are unfavorable, the test will be done the following Wednesday. Now we return to our regular program. Ahora regresamos a nuestra programación regular. This emergency warning message has been broadcast for your safety. If your area